पैसा मिली मीरा कही सौदा पत्र नाला दुकान बर्तमान नहीं जा सौदा पत्र किणिकी इधर कौन अच्छी सब बाहर कर मालिश तुम बाप झील कौन कर झील मालिश कर दो झील खाई से खाइब मालिश कर खाया आन मालिश सरीज बा मालिश कर सर परी मामा मालिश केमी लगुच भल लगुच बाबा आज सब मामा मालिश कर बाबा मालिश कर भल लगुच हाँ निद वाला निद लगे शोई पड़ू कि भागिनी आज बापा मालिश कर गोड़ घसी दे धरी पूरा मालिश कर सका उठिकी ता बापा परी उठे बाप झील मालिश करा चलती सका मालिश बंका हो गला ना नाई बा फुलिक रही से सही में देखे से सही में धरची ना कोठी सीधा बंका अछि नाई ता गोड़ सीधा अछि खाइबो पिठी पिठी परी सांग माने फाइनली परीर तो सेवा सरी गला मोर सकाळ ड्यूटी होची मोर परीर देह गोड़ा तो मालिश करिवा आउ मु एखिन जीवी मीरा ही कौ करछन देखिया सकाळ तो से गाधुआ पदा सइला ही पानी गादी देतिली मीरा कौन करछ आलू पणस मजी भाजी तमे खाई काम जियो सांग देखंतु मीरा एखिन आलू पणस मजी का काटी सारलेनी सकाळ खाइबा जे हमर एटा आमे सेटा खाइ दे काम पळेउ मीरार मोर खाइ देबो भात अछि ना देखिया भात केते अछि भात हे जीव ना दी जन को हाँ भात भी अच्छी हे जीव दी जन जति भात अछि मैं एकेडे खाइ बेले खाइ दो दी जन परी आपळ्या आ आजा आजा तू कोन चालिउ कोन ना रे जीव तू चालिउ कोन ओइ परी ओइ कोन चालिउ ओइ याड चाउनु याड 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 कौन चालू कौन मीरा एडी कौन देख आइलाई हाय पको न तेल उड़ पको जो पाटे पुरीवा पके दियो इरे पको न ना तम पके मु पके छी डर मारछि हमर वर्षा दिन त तेलुणी पको साप सब पळे आछंती ठीक मीरा एखनी भाज देला हम खाई काम पळेबु जल्दी जल्दी भाजो भोक लाई 8टा बेले काम हो जीवी मु को करे सब ये कर साले काम धंदा करी तम खबर बुझी ना छोटो छुआ ता खबर बुझी ताको चूड़ा मुंड खुई दे गासी ताबे मारे तम पय लगी ना ताको वापस पके तम पय लगी को सांगवान देखंतु झियो कि कोन करछि खेलुछि सुबिलाई तो कान देखो फोपाड़ दे ब्रश होइगा सब बहुरो मोर मु यदि झियो न धरी से तो रखे दो काम इच्छे काम करे दो मु यदि सांगवान झियो न धरी ना से मीरा पूरा हैरान करे दो काम टोटली करे दबनी हम तो किछ कर दम पनी गतिका पानी पपाड़े ये करे से करे कहि एटा हसनो आखिर काम न टाइम हे गलन खाइ के दिबो एकदम जे करते झियो धरी बसछि न से गैस पर पळेओ गैस पर पळेले यूट्यूब नबनी चाइल्ड सेफ्टी नाही बिली कहबो एते मिड दूरे की धरी बसछि आगिनी आई आई कोलो मालो मा बाबू ना झियो गले बहुत भल पाउछन बहुत भल पर नाकै टेकी दउछि साइमन देखंतु झियो भी सेमती करछि ता मा बढिया पूरा कॉपी करछि की मुह करछि देखिन की मुह ता बहु जेंती करियो ना का ये सेंती करियो की मुहटा मो मारो ये देखो संगान मेरा आई गला नहीं कैसे हां नहीं कैसे से घर में अपेक्षा करछि हां हजुर मु तो फाइनली जो भजा भाजी देली काना से खाई काम जे मु तरतर होजे भाजी साइलेनी मो पे रागो तम बापू जोग पे साधा सीप करे राग खाइबे मु राग टी अधिक कर से खाइबे ये हो जे परी पे साधा
ତୁମେ ଦଉଛ ମୁଁ ଦଉ ତୁମେ ଖାଇଦେନି ଖାଉ ନା ତୁ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ ତୁ ଭଜା ନେଇ ଯା ପଟେ ଖାଇବୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ କାମରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆଇଲିଣି ଘରକୁ ବି ଯାଇନି ସେତେବେଳଠାରୁ ଆଉ ପଇସା ବି ନେଇକି ଆସିଛି କାମରେ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିଛି ଆଉ ମୀରା କହିଥିଲେ ସଉଦାପତ୍ର ନଥିଲା ଆପଣ ନେଇ ଯାଉଛି ସଉଦାପତ୍ର ନଥିଲା ଏଇଖିଣି ସଉଦାପତ୍ର କ'ଣ ନେଇଯିବା ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବା ସଉଦାପତ୍ର କିଣିକି ତାପରେ ଦେଖାହେବ ଘରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସଉଦାପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଖିଣି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି ସଉଦା ବି କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ଘର ପାଇଁ ଯିବା ମୀରା କ'ଣ କରୁଥିବ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଦେଖିବା ସକାଳୁ ତ ଦେଖିନି ତାଙ୍କୁ ମୀରା ଏ ମୀରା ଖୋଲ ବେ କବାଟ ଖୋଲନୁ କବାଟ ଖୋଲ ନିଅ ମୀରା ଏଇଖିଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନଉନ ଖୋଲନ କବାଟଟା କରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଝିଅ ମତେ ଖୋଜୁଥିବ ମନେ ନାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେ କାମ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା କଣ ଆଣିଛ ଏଇଥିରେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇକା ଅଛି ଅଖା ନା ନା ଅଖା କାହିଁ ଆଣିବି ବୋଉ ବିଗିଡ଼ିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ବାହାର କର ଯାଅ ଅଖା ନେଇ ଅଖା ଫଖା କିଛି ନାହିଁ ପନିର କଣ ନା ହଁ ସେଇଟା ଗରମ ମସଲାଟା ପନିର ଇଏ ଅଛି ଗରମ ମସଲାଟା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ହଁ ଗରମ ମସଲା ଆଣିଛନ୍ତି କରିବେ କଣ ଆଣିଛ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଛନ୍ତି ମତେ ମ୍ୟାଗି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଗି ଦେ ବୋଲି ସେ ବି ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ ତେଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଟା ଆଣିଛନ୍ତି ସକାଳେ ସେ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ ଖାଇବା ପଖାଳ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ କରିଦେଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମା ପରି ପେଷ୍ଟ ନଥିଲା ପେଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିକେନ ମସଲା ପଇସା ସଇଲା ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲା ଆଜି 600 ଟଙ୍କା ଝିଅ ଦେଇଥିଲେ ପାଇଁ ପାଉଡର ଆଣିଛନ୍ତି ଅମୁଲ ପାଉଡର ଆଜି 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 600 ଟଙ୍କା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ବାସନ ସାବୁନ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ସାବୁନ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି କେଇ ଦିନ ଯିବ କେତେ ଦିନ ଆଉ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ମତେ ସବୁଠୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ ଯାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ଯାଇ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ପଇସା ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଆଣିଲାନି ପାନିପୁରୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା ଚିନି ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗ ଦରକାର ନା ପାଣିପୁରୀ ତ ଚିନି ଆଣିଛନ୍ତି ପେଟ ପୁରିବ କି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସୁଜି ତୁ ଖାଇବୁ ସୁଜି ବାବା ତ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଛି ଏତେ ଜିନିଷ ତ ଆଣିଛ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି କିଛି ନଥିଲା ପରିବା ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ଭଲ କିଛି ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଗୋଟେ ତେଲ ଆଣିଥିଲି ଛୋଟିଆ ତେଲ 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆଜି କାମ କଲି ଏତେ ଆଜି ବଡ଼ ତେଲ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ମାଆକୁ ଧରିନି କେତେବେଳେ ଲାଗେ ପରି ହାଇ କରିଦେନି ହାଇ ଟାଟା 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 टा 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 से छाजा कर छानना तुम्हें छानो से छाजा करो टा 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 ଟାଟା ଟାଟା तू छानो छानो से टा 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 ଆମିରା ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ ये सोयाबीन तैयार कर दियो ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ କରିଦେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିବା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ 7ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଛାଡ଼ୁ ଆଜି ବୋଧେ 9ଟାରୁ 10ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ 10ଟା ହେଇଯିବ ହଉ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କାମ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପୁରା ଝାଳରେ ଓଦା ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ହେଲା କଷ୍ଟ କଲେ 600 ଟଙ୍କା ପାଇଲି 600 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ବଞ୍ଚିଯିବା ଭାବୁଥିଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି 2 2 4 ଆଉ 5 ଟଙ୍କା 5ଟା ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲନି
ଝିଅ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ହେଲା ପରି ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି 8ଟାରେ ଯାଇଥିଲି 7ଟା ବାଜିଲାଣି ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଗାଧେଇବି ଖାଇବି ଆଉ ଆମେ ଏଇଖିଣି ରହୁଛୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୀରାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।